समाचार गणदेवीना भाटा गामे शाळानी ताळाबंधी 1.5 વર્ષથી आचार्य नहीं મળતા ताळाबंधी कराई છે। 175 विद्यार्थीओ धरावती शाळा आचार्य वगर चाले છે। स्थानिकोए वारंवार तंत्रने करी हती रजूआत। आचार्य न મળતા स्थानिकोए करी ताळाबंधीथी विद्यार्थीओ शाळानी बहार बैठा। राज्यमां सरकारी शाळाओमां शिक्षकनी घट ने लईने वारंवार प्रश्नों सामे आवता होय छे, परंतु नवसारी जिल्लामां कंईक अवળી गंगा वही रही है। नवसारी जिल्लानी गणदेवी तालुकानी भाठा जे प्राथमिक शाळा छे केन्द्र शाळामां छेल्ला 1.5 વર્ષથી आचार्यनी निमणूक न करवामां आवता ग्रामजनो आज विफर्या छे अने ग्रामजनो द्वारा शाळाने ताळाबंधी कर देवामां आवी छे अने जे बाळको छे ताळाबंधी करवाने कारणे जे बाळको छे एमने खुल्लामां हाल बेसવું પડ્યું છે, જે દ્રશ્યમાં સામે દેખાઈ રહ્યું છે। ખાસ કરીને મહત્વની વાત જે છે કે ગ્રામજનો દ્વારા છેલ્લા 1.5 વર્ષથી શાળામાં આચાર્યની નિમણૂક બાબતે વિવિધ સ્તરે રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી। જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીથી લઈને જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પરિણામ શૂન્ય મળતા આજે ગ્રામજનોએ શાળાને તાળાબંધી કરી દીધી છે અને શાળામાં બાળકો સહિત શિક્ષકોને પણ પ્રવેશ બંધી કરી દેવામાં આવી છે। ભાવિન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નવસારી। विकसित गुजरातनी वातो छे, परंतु विकसित गुजरात में ज्यां शाळा पासे आचार्य ना होय, शाळा पासे शिक्षको ना होय, शाळा पासे खुद केम्पस ना होय पोतानुं के ज्यां आगळ व्यवस्थित रीते शाळा चाली शकती होय तो ते सवाल उभा करी रह्युं छे। नवसारी के ज्यां आगळ 250 विद्यार्थीओ 2-3 દિવસથી 2-3 મહિનાથી नहीं परंतु 1.5 વર્ષથી राह जोई रह्या छे के तेमनी शाळाने आचार्य मळशे अने एक आचार्यनी केटली महत्वनी भूमिका होय छे दरेक शाळामां ते जे पण लोको शाळामांथी पसार थया छे तमाम लोकोने खबर छे। अने ज्यारे 1.5 વર્ષ सुधी आचार्य वगर आ शाळा चालती हो तो स्वाभाविक रीते जे माता पिता है, जे वालीओ है, जे बाळको है, तेमां पण ए सवाल थतो होय के शुं अमे एटला किंमती नथी के अमारी शाळाने एक आचार्य पण आपवामां आवे अथवा तो आचार्यनी नजर हेठळ आखी आ शाळा चाली शके। तेना कारणे भणतर उपर पण स्वाभाविक रीते असर थई रही है तेवुं पण स्थानिकोनुं पण मानवुं छे, जे वालीओ आव्या छे तेनुं पण मानवुं छे। तो 1.5 વર્ષથી आचार्य नहीं મળતા तेवुं पण नथी के रजूआत नथी करी, वारंवार रजूआत करवामां आवी छे। स्थानिकोए रजूआत करी परंतु तेने कोई सांभळवा वाळुं नथी।